changement climatique. La CNR actualisée vise d'assurer un avenir plus durable et plus équitable. Cet atelier sera réservé à la présentation des résultats de la phase technique d'actualisation de votre CDF. Un processus qui a été consultatif avec une participation, une implication massive, efficace et responsabilité. Dans notre pays, tout en lui, affirmant l'engagement de la Tunisie pour renforcer la coopération avec le PNUD pour la mise en œuvre des projets et travailler ensemble un futur meilleur pour la mise en œuvre pour notre pays et pour la planète. الدولة في مجال تقليص انبعاثات الغاز ويمكن طموحات هي موضوعة في مجموعة نقاط ل 2030 وين وصلتوا فيها وهل انه فما الدعم اللازم ممكن لانجاح البرنامج هذايا للدولة؟ تفضل. والله احنا اليوم باش نقدموا وثيقة معناها وقع اعدادها من طرف خبراء معناها من كل الميادين ووقعت استشارة تقريبا كل الهياكل الحكومية وكذلك الخواص والمنظمات الوطنية فيها الوثيقة دي. احنا فرحانين بها الوثيقة دي. ان شاء الله اليوم اذا كان فما اثراء احنا على ذمة القيان الكل ومنفتحين باش نزيدوا الوثيقة نزيدوا ندعمها. فما حتى مشكل باش كي نمشيو للكوب 26 في انجلترا ان شاء الله تكون مساهمة تونس معناها في الحد من الانبعاثات. وتعرف انتم معناها اليوم نعيشوا في الشونجمون كليماتيك. اليوم معناها قاعدين نشوفوا فيه ما عادش معناها قبل ربما كنا نحكيوا هكا لكن اليوم بكل صراحه نعيشوا فيه. فما ستريس يدريك فما نقص في الماء نقص معناها قاعدين نشوفوا فيه ان شاء الله. المقدمه واللي قابله ممكن للاثراء شنو النقاط اللي ارتكزتوا فيها وحطيتوها والله بروبوزيسيون مقترحات من تونس لحد والله اهم نقطه هي انه تونس باش ان شاء الله عندها ديفي كبير ياسر باش تنقص 45% من انبعاثات الكربون هذا حتى اي ان شاء الله. كان هو في الوثيقه نتاع 2015 كانت 41%. حسينا احنا قدمنا ان شاء الله معناها قدمنا دونك قلنا نمشيو حتى 45% واحنا قادرين ذلك. كما تعرفوا معناها تونس عملت ان بروغرام كبير ياسر في الانرجي رينوفلابل. ان شاء الله معناها نواصلوا بنفس النسق هذا باش نوصلوا لطموحاتنا. واحنا بلد بكل صراحه عندنا ما نقولوا وان شاء الله نجموا معناها نساهموا في المجهود الدولي للحد من الانبعاثات. لكن ماديا ولوجستيا هل ان نحن حاضرين نوصلوا نحققوا الهدف هذا والا شنو نستحقوه من الدول الداعمه خاصه البنود وايضا الطرف الالماني والبريطاني؟ والله احنا من الاول قلنا نعملوا على فما حاجات يلزم تظهر في الميزانيات الدوله في الزوز مخططات الجايه من 2021 2025 وكذلك المخطط 2026 2030. هذا نعملوا على روحنا شويه ومعناها نجموا نعملوا تقريبا كل المشاريع تاع الانفستيسمون تدخل فيها الكومبوزونت الجديده هي الحد من المخاطر نتاع الشونجمون كليماتيك. وكذلك بالطبيعه المجتمع الدولي يلزم يكون عنده لما باش يعاوننا. واحنا دوله معناها مستعدين باش نقدموا لكن يلزم المجموعه الدوليه تعاوننا وتقدمنا وعلى خاطر احنا منخرطين في البروسيسوس هذا. Mohamed Zmerli, ministère des Affaires locales et de l'Environnement, et point focal de la Tunisie, de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Aujourd'hui, le 23 septembre 2021, on avait le plaisir et l'honneur de présenter au nom de la Tunisie ce qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national, qui est le document de référence adopté dans chaque pays pour intégrant l'engagement de chaque pays dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Et aujourd'hui, c'est la contribution déterminée au niveau national de la Tunisie qui a été présentée, qui a été très ambitieuse, qui contribue efficacement jusqu'à 2030 à la réduction des gaz à effet de serre responsables du changement climatique, mais également intégrant des priorités d'adaptation de la Tunisie, notamment en lien avec les grands enjeux liés au changement climatique, les impacts du changement climatique sur la sécurité en eau, sur la sécurité alimentaire
et également sur la sécurité et le développement économique et social. Je pense que la CDN de la Tunisie porte un message clé, c'est que la Tunisie, à travers sa CDN, elle s'engage efficacement pour la lutte contre les changements climatiques dans une approche favorisant le développement durable et inclusif. En quoi consistent exactement ces priorités nationales issues de la CDN? Alors les principales priorités nationales, c'est que la Tunisie s'est engagée et a donné un engagement quantitatif de réduire son intensité carbone ou ses émissions de gaz à effet de serre de 41%, de 45%. Ça veut dire que les émissions doivent être réduites jusqu'à 2030 et à travers des programmes importants dans les énergies renouvelables, dans l'amélioration de l'industrie tunisienne pour aller plus vers une industrie plus propre, respectueuse de l'environnement, par une agriculture plus résiliente au changement climatique, basée sur l'agriculture biologique et la lutte contre la dégradation des terres, mais également une agriculture assurant les conditions de la sécurité alimentaire en Tunisie et la sécurité hydrique. C'est parmi les grandes priorités qui ont été annoncées par la Tunisie dans sa CDN actualisée.